ویلکم بیک۔ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے ہمیں علیحدہ ہوتے دیکھا۔ پاکستان اور بھارت کو قریب لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاک بنگلہ دیش کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں استقبالی میں کہا، حکومت بنگلہ دیش سے مل کر کام کرنا چاہتی ہے۔ صدر پاکستان نے مزاحیہ انداز میں پاکستانی کرکٹر سے یہ بھی کہا، اچھا کھیلیں اور سیاست ہم پر چھوڑ دیں۔ Bangladesh, I'm of the generation which saw us part, as two brothers parting. So my pain is still there. Now the whole emphasis government is to blend the heart again. The nation of Bengal, one of the oldest nation in this region, we can do things together. And obviously, I don't need to remind you that Bangladesh is a success story. So we feel that soon you all are going to be on your trajectory to go up as far as exports are concerned, as far as business is concerned, and we'll contribute as much as we can. We will, Pakistani businessmen also want to work with you all. Inshallah, I see a good future in our both nations. So I'm happy to host you all in Pakistan. As far as my own team goes, mashallah, you all are playing well. Leave politics out, please. Leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. Kamana che, bhalo che. Thank you very much. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لامس سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اس دوران دو طرفہ تعاون کے فروغ اور اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ میں ملاقات رواں ماہ نیو یارک میں شیڈول ہے۔ بھارتی جارحیت سے بے نقاب کرنے کا مشن بلاول بھٹو زرداری وفد کے ساتھ نیو یارک پہنچ گئے۔ بھارت سے حالیہ فوجی جھڑپ کے بارے میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اس تنازع کے بارے میں نئی دلی کی غلط معلومات کی مہم کا جواب دیں گے۔ 2 جون کو بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات شیڈول ہے۔ پاکستانی وفد نیو یارک میں امریکی تھنک ٹینک اور کانگریس کے اراکین سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ بلاول زرداری امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نیز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل اور غیر مستقل اراکین کے سفیروں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ وفد اقوام متحدہ میں OIC کے اراکین کو بھی بریفنگ دے گا۔ دورے کے اختتام پر بلاول بھٹو زرداری دیگر اراکین کے ساتھ میڈیا کے نمائندوں سے بات کریں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کہتے ہیں جنوبی ایشیا میں کئی غیر حل شدہ تنازعات ہیں جو کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ پاک بھارت تناؤ خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے، جوہری تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ سنگاپور میں شنگری لا ڈائیلاگ سے خطاب میں انہوں نے جنوبی ایشیا میں تنازعات کے حل کے حوالے سے 8 اہم نکات پیش کیے۔ کہا پاکستان امن چاہتا ہے، بھارت سے مذاکرات اور سفارتی حل کو ترجیح دی۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن نہیں آ سکتا۔ A peaceful coexistence with India based on mutual respect, sovereign equality, and most importantly, dignity and honor. Since 2013, we have been repeatedly urging the international community and to the Indians also to resort to these formal mechanisms of communication. As you saw that during the recent crisis, this was the only open channel available. But there has been a reluctance from the other side. Pakistan is open to have any number of mechanism channels because we believe that it's only dialogue and consultation and on the table that the issues can be. The core that resides between Pakistan and India is Kashmir. India, in violation of the UN Charter, carried out illegal and unjustified air and missile strikes targeting civilian infrastructure, including the places of worship, resulting into the loss of innocent civilian lives, including women and children. Weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert or delay the Pakistan's پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 52 کے ضمنی انتخابات میں پولنگ جاری ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد پولنگ اسٹیشن پر موجود ہے۔ بزرگ بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے پہنچ رہے ہیں۔ مزید بات کریں گے عامر بٹ سے۔ عامر بتائیے گا۔ اسمبلی کے حلقہ PP 52 سمڑے حال میں جو پولنگ کا عمل ہے وہ پرم طریقے سے جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جیٹھیکی میں، جہاں پر ووٹرز کی بڑی تعداد ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ جوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ووٹ امانت ہے انہوں نے،
डालना चाहिए, देर ज़ाया करेंगे तो कोई फायदा नहीं। इन बुजुर्गों का कहना है कि वो एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से वो वोट डालने के लिए आए। जो वक्त गुजर रहा है, जो वोटर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस मौका के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसकी जानब से भी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, तो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार, एलियट फोर्स के जवान और अफसरान इस वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी, कोहाट के दरा आदम खेल के गांव अखुराल में घर में धमाका, 2 अफराद जाम बहक हो गए। इनायत और अगजई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी, ये अब से थोड़ी देर कबल कोहाट की कबायली तहसील दरा आदम खेल में एक नौ तमीर शुदा घर में एक पुरस्कार धमाका हुआ, जिसमें घर की तमाम दीवारें मुनहदम हो गईं और घर में मौजूद 2 अफराद जान बहक हो गए। धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ, इसलिए कि ये इस घर में यही 2 अफराद रैश पजीर थे और दीगर घर के मकीन रैश पजीर नहीं थे। और बम डिस्पोजल स्क्वाड अभी मौके पर पहुंच चुकी है, जो तहकीकात कर रही है कि ये धमाका किस नौइयत का था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जैकबाबाद के मारूफ फास्ट फूड के मालिक सैयद वजाहत शाह को ड्राइवर समेत इकबा कर लिया गया। उनकी गाड़ी लावारिस हालत में पुलिस को मिली। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर मगवियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है सैयद वजाहत शाह मौलादाद थाने के हदूद में मुरीदों से मुलाकात के बाद वापस जैकबाबाद अपनी गाड़ी में आ रहे थे कि गांव रमजानपुरे के करीब ड्राइवर समेत इकबा कर लिया गया। मगवियों की बाजाबी के लिए मुरीदों ने घड़ी खैर रोड पर टायर जलाकर एहतजाज किया, ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन इख्फा होने वालों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए, एक शख्स जख्मी हुआ। पुलिस का कहना है मुसल्लह अफराद ने नमाज फजर के दौरान मस्जिद से 3 अफराद को अगवा किया और फिर उनमें से 2 को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है जांबक अफराद की शिनाख्त खान मोहम्मद महर और उमर महर के नाम से हुई है। वाक़या जतोई और महर कबीले के दरमियान देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। लाशों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करके छापे मारे जा रहे हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान एक्सप्रेस हादसा। मुबारकपुर से डाउन ट्रैक पर ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। अंजुम वहाब हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अंजुम बताएगा। सुबह ये हादसा हुआ था कि 2 बोगियां उतर गई थी, जिसकी वजह से ट्रक मुअत्तल हो गया था। ट्रेन स्टेशन पर रोक दिया गया था। आज कराची एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस, बहाउद्दीन एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया है और डाउन ट्रैक पर ये ऑपरेशन जारी है। रेलवे का जबकि अब ट्रैक को बहाल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। सवट्टा से इमदादी के लिए रवाना हो चुकी है और वहाँ पे वो दोनों बोगियों को पट्टी से जो उतरी हुई है उनको उठाने का काम जारी है। एक बोगी की तो ट्राली निकल गई थी, उसको भी दूसरी बोगी के साथ अटैच करके वहां से निकालने के लिए सिलसिला जारी है। रेलवे काम का कहना था कि जल्द ही अब ट्रैक को भी दोनों बोगियां हटाने के बाद बहाल कर दिया जाएगा। अब ट्रैक को भी बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया, कीमत में ₹1 फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमत का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल की कीमत ₹252.63 से बढ़कर ₹253.63 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। डीजल की कीमत ₹254.64 फी लीटर बरकरार रहेगी। मोदी को G7 इजलास में ना बुलाया जाए, कनाडा की सिख तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। भारतीय हुकूमत के सिखों के खिलाफ टारगेट किलिंग पर मोदी को G7 इजलास में मद्दू न करने का मुतालबा सामने आ गया है। कनाडा G7 के रहनुमाओं की मेजबानी कर रहा है। इजलास में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, यूरोपीय कमीशन के सदूर शामिल हैं। टोरंटो की सिख फेडरेशन का मौक़िफ़ है मोदी को मद्दू करना दुरुस्त नहीं। जब तक भारत कनाडा में मुजरमाना तहकीकात में ताउन नहीं करता उसे मद्दू ना किया जाए। कैनेडियन हुकूमत हरदीप सिंह निजर के कत्ल का इल्जाम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर आयद कर चुकी है। सिख तंजीमों का कहना है कि इंसानी हकूक के मसाइल को इक्तिसादी मफादात पर तरजीह दी जानी चाहिए। सिख तंजीमों का इक्तिसादी मफादात पर बयान कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का भारतीय हममनसब से मुलाकात के बाद सामने आया। वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने भारतीय हममनसब से मुलाकात में इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बात की थी।
भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की जा रही है। चेयरमैन इंडियन नेशनल कांग्रेस बराए मीडिया एंड पब्लिक सिटी डिपार्टमेंट पवन खेरा ने कहा कि आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ है? पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली, चिंतित कर देने वाली बात, रशिया ने पाकिस्तान की एक पुरानी स्टील मिल जो बंद हो चुकी थी उसके साथ कोलैबोरेशन की। $2.6 बिलियन इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। ये रशिया जो हमारा पुराना साथी, परंपरागत मित्र, वो अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। अभी मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से MI-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, सब राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। ये कब तक आप राष्ट्र विरोधी कह कर सवालों से बचेंगे? और पूरे देश में घूम रहे हैं कपड़े बदल बदल के, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन। अरे आप ये जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। और कोलंबिया जैसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कौन आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में? ये हम नहीं पूछेंगे। रशिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ MOU साइन कर रहा है। लेकिन सवाल भारत सरकार की विदेश नीति पर उठ रहे हैं और उठने बिल्कुल स्वाभाविक हैं। हमास ने गजा जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी तजवीज मान ली, लेकिन मुस्तकिल जंगबंदी और इस्राएली फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा किया है। हमास ने कहा इमदाद की फौरी फराहमी होनी चाहिए। अमरीकी सदर के खुसूसी मंदूब स्टीव कहते हैं कि जंगबंदी की पेशकश पर हमास का रद्दअमल नाकाबिल कबूल है। मुआहदे के तहत 10 इस्राएली कैदी जिंदा और 18 लाशें वापस की जाएंगी। इसराइल फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। मुजव्वज़ा जंगबंदी 60 दिन के लिए होगी, मगर इस दौरान गजा पर सहूनियों के हमले जारी हैं। जनूबी गजा में इमदादी मराकज पर जमा अफराद पर फायरिंग से शहीद अफराद की तादाद 30 हो गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने शाम का दौरा किया और हम मनसब से मुलाकात की। दौरे का मकसद कतर के साथ मिलकर शाम में सरकारी मुलाजमीन को माली इमदाद फराहम करना और सरकारी इदारों की तामीर और तरक्की को फ़रोग़ देना है। शहजादा फैसल बिन फरहान ने शामी हम मनसब असद अल शेबानी के हमरा दमिश्क की अजीम अमवी मस्जिद का दौरा किया। शामी हुकाम और सऊदी वफ्द के साथ नमाज अदा की। अल-साद अल-शेबानी का कहना था कि हम बाहमी मुफादात और मुश्तरका विजन के जरिए सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद और बड़ी शराकत दारी की तश्कील के लिए काम करेंगे। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है ईरानी अफसूदा यूरेनियम की ज़खायर में इजाफा कर लिया है, जो जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार सतह के करीब है। IAEA ने रिपोर्ट में मज़ीद बताया, ईरान वाहिद गैर एटमी ताकत है जो इस सतह पर यूरेनियम अफसूदगी कर रहा है। ईरान ने जौहरी मुआहदे में अफसूदा यूरेनियम की मुकर्ररा सतह से 45 गुना ज्यादा इजाफा किया है। ईरान ने IAEA की रिपोर्ट को सियासी और जानिबदार करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, जौहरी हथियारों को ईरान भी नाकाबिल कबूल समझता है और जौहरी हथियार न रखने के मामले पर अमेरिका से मुत्तफिक हैं। और अब शामिल करेंगे वेदर न्यूज। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की शिद्दत बरकरार है। सिंध और बलूचिस्तान बदसूर शदीद गर्मी की लपेट में है। कराची में पारा 35 पर लेकिन शिद्दत 40 डिग्री है। हवा में नमी का तनासुब जायद होने से गर्मी का एहसास ज्यादा है। सीबी और नवाब शाह में दर्जा हरारत 47 तक जा सकता है। सक्खर में 45, हैदराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मुल्तान में दर्जा हरारत 43, लाहौर 41, पेशावर में 39 सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलहका इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जून के पहले दिन ही सूरज ने शहरियों को आंखें दिखाना शुरू कर दी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अलमास अहमद खान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। लाहौर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन महकमा मौसमियात ने इसके साथ साथ एक नवीद भी सुना दी है कि 3 जून से मगरबी हवाओं का एक सिलसिला
پاکستان میں داخل ہو رہا ہے جو لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا باعث بن سکتا ہے۔ موسم خوشگوار رہنے کی پیشگوئی کی ہے محکمہ موسمیات نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے جو چند روز ہوں گے۔ عید قربان قریب آتے ہی حیدرآباد کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا، لیکن آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ بچے حسب روایت منڈیوں میں خوب موج مستی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جام فرید لاکھوں کی رپورٹ میں مزید دیکھتے ہیں۔ حیدرآباد کی مویشی منڈیاں عید قربان کی آمد کے ساتھ ہی عوام سے بھر گئی ہیں۔ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے شہری صبح و شام منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں، لیکن منڈیوں میں داخل ہوتے ہی شہریوں کو جانوروں کی قیمتیں سن کر دھچکا لگتا ہے۔ ابھی تو خیر ہم نے لیا نہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کوئی مل جائے اچھا مناسب ہمارے ریٹوں میں، ہماری رینج کے مطابق، لیکن ابھی لگ نہیں رہا کہ رینج کے مطابق مل جائے۔ شہری جانوروں کی قیمتیں سن کر تو پریشان ہیں، لیکن بچوں کے لیے منڈی کسی تفریح گاہ سے کم نہیں۔ کوئی بکروں کو کھلا رہا ہے تو کوئی خوبصورت بیلوں کے ساتھ مزے لینے میں مصروف ہے، اور والدین ان کی فرمائشیں پوری کرنے پر مجبور ہیں۔ ہر سال آنے والے سال مہنگائی ہو رہی ہے، مگر قربانی کرنے والا قربانی کر رہا ہے۔ حیدرآباد میں جو لطیف آباد میں کیٹل فارم جو میں نے سجایا ہے، اور یہاں پہ جو پرنٹ اتارے ہیں، جو بچڑے اور جو نسل والے بچڑے ماشاءاللہ خوبصورتی میں بھی بے مثال ہیں، اور جو ہے نا ریٹوں میں بھی بے مثال ہیں۔ عید قربان جوں قریب آ رہی ہے، منڈیوں کی رونق میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مگر قیمتوں میں کمی نہ آئی تو بہت سے لوگ قربانی سے محروم بھی رہ سکتے ہیں۔ کیمرامین کاشف خان کے ساتھ جام فرید لاکھو، ARY نیوز، حیدرآباد۔ عید قربان قریب آتے ہی پشاور کی مویشی منڈی میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا۔ تاہم آسمان کو چھوتی قیمتوں اور بیوپاریوں سے نوک جھونک نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ مزید بتائیں گے عدنان طارق۔ میں پشاور کی سب سے بڑی مویشی منڈی رنگ روڈ میں اس وقت موجود ہوں، جہاں پر بڑی تعداد میں جانور بھی موجود ہیں اور گاہک جو ہے وہ بڑی قیمتوں سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں 2 دانتا بیل کی 3.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی ہے۔ کچھ شہری جو ہے ان کی بات چیت چل رہی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ 3.5 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، آپ کتنے کا لیں گے؟ 3 لاکھ روپے پہ ہم لے لیتے ہیں۔ پچھلے سال اس کا کیا ریٹ تھا؟ 2 لاکھ، 2.25 لاکھ۔ کتنی مہنگائی ہے؟ ڈبل ریٹ ہے، ڈبل۔ آپ کیا کہیں گے؟ 3.5 لاکھ روپے مالک نے جو ہے ڈیمانڈ کی ہے۔ 3.5 لاکھ تو بہت زیادہ ہے نا۔ آخری کتنے میں دو گے؟ 3,30,000 سے میں کم نہیں دے گا۔ ابھی دیکھو گوشت کتنے، اس بار 1400 روپے یہ کلو گوشت ہے، اور خرچہ بہت ہے۔ ٹھیک ہے، شہری یہ بیوپاری جو آپس میں کافی الجھے ہوئے ہیں بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے۔ جو جانور بآسانی گزشتہ سال جو ہے 2,20,000 2,30,000 کا بیل 2 دانتا مل جاتا تھا، وہ اس سال 3,60,000 3,40,000 اور 3,30,000 میں جو ہے وہ ملنا مشکل ہو رہا ہے۔ پشاور کی مویشی منڈیوں میں جانور بھی بہت، خریدار بھی بہت، اور قیمتیں بھی بہت، اور گاہک اور جو بیوپاریوں کے مابین جو ہے تکرار کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ سب کی کوشش ہے کہ اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت جانور جو ہے وہ ساتھ لے کر جائے قربانی کے لیے۔ جی، واشنگٹن میں شہد کی مکھیاں لے جانے والا ٹرک الٹ گیا، 25 کروڑ مکھیاں اڑ گئیں۔ شہد کی مکھیاں پالنے والے اور ماہرین کہتے ہیں مکھیاں جلد چھتوں میں لوٹ آئیں گی۔ لوگوں کو مکھیوں سے دور رہنے کی ہدایت کی۔ حکام کا کہنا ہے ٹرک میں 30,000 پاؤنڈ شہد بھی تھا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ARY News.tv۔